नमस्कार। एमसीक्यू वर्ल्ड रो आउ गोटे सेशन को आपण मानंकु समस्तंकु स्वागत। तो एमसीक्यू वर्ल्ड रे टार्गेट एएसओ बैच अनुसार आमे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ओडिया ग्रामर रो क्लासेस आमे करूछु। तो आजी ओडिया ग्रामर रो एक इम्पोर्टेंट क्लास विशेष्य बाबदरे आजी आमे आलोचना करिबा। एसओ सहित प्रति आम स्टेट गवर्नमेंट लेवल रे जो एग्जाम माने हेउछि सेथिरे ओडिया ग्रामर किछि कांसरे आसी थाए। ता छड़ा एही क्लासटी आम हाई स्कूल लेवल रे जोठी विशेष्यर चैप्टर रहिछि सेथि पाई मध्य एहा इम्पोर्टेंट रहिबो। तो बिना समय अतिबाहित करी आसंतु स्टार्ट करिबा आजिर सेशन विशेष्य। तो विशेष्य कौन ताहा आमे प्रथमे जानिबा। तो विशेष्य पूर्वरु आमको जानिबाकु हेबो ओडिया रे आमे वाक्य काहाकु कहि थाउ, जाहाकु इंग्लिश रे आमे सेंटेंस कहि थाउ। तो एठारे गोटिए सेंटेंस बा वाक्य दिया जाइछि, ताहा हेला छात्र माने विज्ञान मेलारू बस रे विद्यालय को फेरिले। तो आपण माने देखि पारुथिबे कि एहा हेउछि एक वाक्य। तो एही वाक्यर पांचोटी अंश रहिछि बा पांचोटी पार्ट बा पांचोटी भाग रहिछि। ताहा हेला छात्र माने विज्ञान मेलारू बस रे विद्यालय को ओ फेरिले। एहीपरि पांचोटी भागरे एही वाक्य बा सेंटेंस विभक्त होइछि ओ एही प्रत्येक भागकू आमे कहि थाउ वाक्यर एक पद बोली ताहाकू कहि थाउ। तो एठारे आमे जानिबाकू पाइला जे वाक्यर प्रत्येक अंशकू आमे पद बोली कहि थाउ। ओ जेहेतु एसो रे आम ओडिया 100 मार्क्स रो आसी थाए, तो यही छोट छोट संज्ञा मानकू मध्य आमको मने रखिबाकू हेबो। काहेकि ना एपरी संज्ञा मध्य एसोर क्वेश्चन रे आसी थाए। तो कहा जाइथिबो वाक्यर प्रत्येक अंश को कौन कहा जाए। तो एहार सठिक उत्तर हेबो वाक्यर प्रत्येक अंश को पद कहा जाए। एठारे छात्र माने गोटिए पद, विज्ञान मेला गोटिए पद, बस रे गोटिए पद, एपरी वाक्यर प्रत्येक अंश को पद बोली कहा जाई थाए। तो ओडिया व्याकरण अनुसारे एही पदमान 5 भागरे विभक्त होई रहिछि। ताहा हेला विशेष्य, विशेषण, सर्वनाम, क्रिया ओ अव्यय। तो एही पद माने 5 भागरे विभक्त होइछि। तो केउ पद को आमे विशेष्य कहिबा, केउ पद को आमे विशेषण कहिबा, केउ पद को आमे सर्वनाम, केउ पद को क्रिया और केउ पद को आमे अव्यय कहिबा, ताहा आमे आगकू डिस्कशन करिबा। किंतु सर्वप्रथमे आमे डिस्कशन करिबा कि वाक्यर केउ पद को आमे विशेष्य बोली कहि थाउ, ताहा आजिर सेशन रे आजी आमे डिस्कशन करिबा। तो विशेष्य मध्य 5 भागरे विभक्त अटे। ताहा हेला नाम बा संज्ञावाचक, जातिवाचक, वस्तुवाचक, गुणवाचक बा क्रियावाचक। अच्छा, एही विशेष्य को इंग्राजी रे कौन कहा जाई थाए। विशेष्य को इंग्राजी रे नाउन बोली कहा जाई थाए। ओ आजी एही विशेष्य बाबद रे आलोचना करिबा। ओ विशेष्य 5 भागरे विभक्त। 5 भागरे विभक्त सर्वप्रथम हेला नाम बा संज्ञावाचक विशेष्य। तो प्रथमे आमे आरंभ करिबा कि नाम बा संज्ञावाचक विशेष्य काहाकू कहि थाउ। जेउ पद कोनोसी निर्दिष्ट नाम को सूचाई थाए ताकू नामवाचक बा संज्ञावाचक विशेष्य कहा जाए। एटा अति सिंपल, एतरे किछि बुझिबार नाही। तो जेउ पद, तो वाक्यर जेउ अंश
କୌଣସି ନାମକୁ ସୂଚାଇ ଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ନାମ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିଥାଉ। ଯେପରି ରାମ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ, ଶ୍ୟାମ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାମ, ହିମାଳୟ ଗୋଟିଏ ପର୍ବତର ନାମ, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଗୋଟିଏ ପର୍ବତର ନାମ। ତ ଏହିସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନାମବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଆସିଲା କି ଏଭରେଷ୍ଟ ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗ ଅଟେ ଓ ଏଭରେଷ୍ଟକୁ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିକି ଦିଆହେଲା ଓ କୁହାଗଲା ଏଭରେଷ୍ଟ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ୍ୟ ଅଟେ, ତ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଏଭରେଷ୍ଟ ଏକ ନାମବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯେହେତୁ ଏଭରେଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ପର୍ବତର ନାମ, ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଗର ନାମ, ସେଥିପାଇଁ ଏଭରେଷ୍ଟ ହେବ ଗୋଟିଏ ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ଏଥିରେ ତ କିଛି ଏତେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ତାପରେ ପଢ଼ିବା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ନାମକୁ ନ ବୁଝାଇ ଅନେକଙ୍କର ସାଧାରଣ ନାମକୁ ବୁଝାଏ ତାକୁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତ ହିମାଳୟ, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଏହିସବୁ ପର୍ବତରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କାରଣ ହିମାଳୟକୁ ଗୋଟିଏ ପର୍ବତ କହିବା, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନକୁ ବି ଗୋଟିଏ ପର୍ବତ କହିବା ଓ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିକୁ ବି ଗୋଟିଏ ପର୍ବତ ହିଁ କହିବା। ତ ଏଠାରେ ପର୍ବତ ହେବ ଏକ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କାରଣ ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନାମକୁ ନ ବୁଝାଇ ଅନେକଙ୍କର ସାଧାରଣ ନାମକୁ ବୁଝାଉଛି। କାରଣ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ, ହିମାଳୟ, ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି, ବାରପାହାଡ଼ ଯେତେ ବି ସବୁ ଜାଗା ଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ପର୍ବତ ବୋଲି କହିବା। ତ ପର୍ବତ ଏକ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେବ। ଆଗକୁ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ଦେବା ତ ଆହୁରି ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିଅର ହୋଇ ଯାଇବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ହରି, ରାମ, ଶ୍ୟାମ, ବିବେକ ଏହିସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାମ ଅଟେ, ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ନାମ ଅଟେ। ଏହି ସବୁଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ କହିକି। ତ ଏଠାରେ ହରି, ରାମ ଓ ଶ୍ୟାମ ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବା ନାମବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। ତ କିଛି ବିଶେଷ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥାଏ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ। ତ ଉଦାହରଣ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର କନସେପ୍ଟ ପୁରା କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ। ଯେପରି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ରଘୁନାଥ ହେବ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କାରଣ ରଘୁନାଥ ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟର ନାମ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଜାତିର ନାମ। ଗାଈ ହେବ ଗୋଟିଏ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ କହିଲେ କାମଧେନୁ ଗାଈ ତ ତାହା ହୋଇଯିବ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯଦି ପୁସ୍ତକ କହିଲେ ବା ବହି କହିଲେ ତାହା ହେବ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଆଉ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ ଯେତେ ସବୁ ବହି ଅଛି, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଗୀତା, ଏହିସବୁ ହେବେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କାରଣ ଏହା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକର ନାମ, କିନ୍ତୁ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଏହି ସବୁ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଗୀତାର ଏକ ସାଧାରଣ ନାମ। ତାପରେ ଦେଶ ହୋଇଯିବ ଜାତିବାଚକ, କିନ୍ତୁ ଇରାନ, ଇରାକ, ଭାରତ ଏହିସବୁ ହେଇଯିବେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦେଶର ନାମ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ହେଇଯିବେ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ। ତ ଏକ୍ଜାମରେ ଏତେ ବି ସବୁ ସିମ୍ପଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ଏକ୍ଜାମ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କେମିତି ଆସିବ ତାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଇବି। ତ ବେଲେ ବେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ଆମ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଥାଏ ତାହା ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନେଉଛି ମୁଁ। ଫକୀର ମୋହନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରେମଚାନ୍ଦ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଫକୀର ମୋହନ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି,
तो फकीर मोहन को आमे व्यक्तिवाचक बा संज्ञावाचक विशेष्य कहिबा। किंतु कौन एठारे जो आउ गोटे वार्ड देइछि प्रेमचांद, ताहाकू आमे कौन व्यक्तिवाचक बा संज्ञावाचक विशेष्य कहि पारिबा कि? एठारे कौन यह प्रेमचांद को बुझाउछि? नहीं, एठारे यह प्रेमचांद को बुझा जाऊ नहीं। एठारे यह कहिछि कि फकीर मोहन जो हिसाबर साहित्य कृति आम ओडिया रे रचना करिछंती ताहा प्रेमचांद को संगे समान, ताहा एही प्रकारर धारणा आमको सृष्टि करुछि। तो प्रेमचांद आम फकीर मोहन को प्रेमचांद सहित तुलना करा जाइछि। एठारे फकीर मोहन एक निर्दिष्ट व्यक्ति होइथिला बेले तांकर उत्तम साहित्य को प्रेमचांद सहित तुलना करा जाइछि। तेणु प्रेमचांद एठारे नामवाचक विशेष्य न होई एक प्रकारर उत्तम साहित्य रचना करुथबा व्यक्ति समूह को बुझा जाउछि। जेपरी ओडिशारे फकीर मोहन को कहागला कि से ओडिशार प्रेमचंद परी, ठीक सेहीपरि आमे छत्तीसगढ़ धरी दिया जो जड़े एपरी साहित्य रचना करुछंती सेमाने मध्य जनकु कहि पारिबे कि से मध्य प्रेमचांद भली लेखुचंती, किंबा वेस्ट बेंगाल रो लोक माने कहि पारिबे वेस्ट बेंगाल रो दरिद्र कि उत्तम साहित्य रचना करुछि, तो सेमाने मध्य कहि पारिबे कि ना से व्यक्तिटी प्रेमचांद भली जड़े व्यक्ति अटे बोली कहि पारिबे। तो एठारे जो प्रेमचांद बोली कहा जाउछि, तो एठारे प्रेमचांद हेबो जातिवाचक विशेष्य। कारण प्रेमचांद एठारे उत्तम साहित्य रचना करुथबा व्यक्ति मानंकु बुझा जाउछि। ठीक से ही परी आउ गोटे एग्जांपल नेबा, गोपबंधु को ओडिशार गांधी बोली कहा जाए। तो गोपबंधु एठारे आम व्यक्तिवाचक विशेष्य होइथिला बेले यह जन निर्दिष्ट व्यक्ति को बुझा जाउछि, तेणु गोपबंधु हेबे व्यक्तिवाचक विशेष्य। किंतु एठारे गांधी एक निर्दिष्ट व्यक्ति को बुझा न जाई गोपबंधु को गांधी सह तुलना करा जाउछि। तेणु एठारे गांधी हेबे जातिवाचक विशेष्य और गोपबंधु हेबे व्यक्तिवाचक विशेष्य। तो आपण जदि किछि कन्फ्यूज रे थिबे तो जहा को तुलना करा जाउथिबो से हेबो व्यक्तिवाचक और जहा सहित तुलना करा जाउथिबो से हेबो जातिवाचक। कटक को ओडिशार कलिकता कहा जाए, कटक को तुलना करा जाउछि तो कटक होई जीवो व्यक्तिवाचक, और जहा सहित तुलना करा जाउछि, कहा सहित तुलना करा जाउछि कलिकता सह, तो कलिकता होई जीवो जातिवाचक विशेष्य। यह एग्जामिनर रो फेवराइट क्वेश्चन, यही बहु एग्जाम पेपर रे यह एथि को नहीं बहु क्वेश्चन आसी, कारण यह बहुत आम डाउटफुल गोटे कॉन्सेप्ट है, से भल भाव में प्रैक्टिस करंतु। आग को बढ़िबा वस्तुवाचक विशेष्य। तो वस्तुवाचक विशेष्य आमे कहा को कहि थाउ जेउ पद कौनसी वस्तुर नाम को सूचाई थाए ताहाकू वस्तुवाचक विशेष्य बोली कहा जाए। जेपरी कागज, क्षीर, काठ, लुहा, ये सबू गोटे गोटे वस्तु। तो जदि यह वस्तुर नाम को आम वाक्यर कौनसी पद सूचाई थाए ताहाकू आमे वस्तुवाचक विशेष्य कहि थाउ। तो एठार सबुतु महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट यह हेउछि कि किपरि जानिबा आमे केउटी वस्तुवाचक और केउटी जातिवाचक विशेष्य। तो एहार जानिबा पाई गोटिए सिंपल ट्रिक को आमे यूज करिबा। जदि कौनसी वस्तु को खंड खंड कले मध्य तार नामरे कौनसी परिवर्तन आसे नाही ताहाकू वस्तु विशेष्य, वस्तुवाचक विशेष्य, और जदि खंड खंड कले परिवर्तन आसी थाए ताहाकू कहिबा आमे जातिवाचक विशेष्य।
ତାହାକୁ କହିବା ଆମେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେବ କି କେଉଁଟି ବସ୍ତୁବାଚକ ଓ କେଉଁଟି ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି କନସେପ୍ଟଟି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଆମେ ଯଦି କାଠକୁ ଯେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାହାକୁ କାଠ ବୋଲି ହିଁ କହିବା, ତାହାକୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାମରେ ଆମେ ନାମିତ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ କାଠ ହେବ ଏକ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଖଟ ବା ଚୌକିକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟିଦେଲେ, ତେବେ ଆମେ ତାହାକୁ ଖଟ ବା ଚୌକି ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ତାର ନାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବ। ତ ତେଣୁକରି ଖଟ ବା ଚୌକିକୁ ଆମେ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିବା। ଠିକ୍ ସେହିପରି କ୍ଷୀରକୁ ଆମେ ଯେତେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କ୍ଷୀର ହିଁ କହିଥାଉ। ତେଣୁ କ୍ଷୀର ହେବ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କାଗଜକୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆମେ କାଗଜ ହିଁ କହିଥାଉ। ତେଣୁ କାଗଜ ହେବ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବହିକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ ଚିରିଦେଲେ ତାକୁ କ'ଣ ଆମେ ବହି ବୋଲି କହିପାରିବା? ନାହିଁ। ତାହାକୁ ଆମେ ବହି ବୋଲି ନ କହି କାଗଜର ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ବୋଲି କହିବା। ତାର ନାମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ବହି ହେବ ବହି ହେଇଯିବ ଜାତିବାଚକ ଓ କାଗଜ ହେବ ବସ୍ତୁବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣ ବସ୍ତୁବାଚକ ଓ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ ଏହି କନସେପ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ 4th ନମ୍ବରରେ ଆସିଲା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଯେଉଁ ପଦ କୌଣସି ଗୁଣର ନାମ ବା ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ, ତେବେ ତାକୁ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କୌଣସି ଗୁଣର ନାମ ବା କୌଣସି ଅବସ୍ଥାର ନାମକୁ ସୂଚାଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ କହିଥାଉ। ଯେପରି କୁହାଗଲା, ସରଳତା ମନୁଷ୍ୟର ଏକ ଭଲ ଗୁଣ। ତ ଏଠାରେ ସରଳତା ଗୋଟିଏ ଗୁଣକୁ ସୂଚାଉଛି, ଗୋଟିଏ ଗୁଣର ନାମକୁ ସୂଚାଉଛି। ତେଣୁ ସରଳତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହୋଇଥାଏ କି ଯଦି ଦିଆଗଲା ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତ ଏଠାରେ ସରଳ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଦିଆଯାଇଛି। ତ କ'ଣ ସରଳ ଏଠାରେ ଏକ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେବ? ନାହିଁ। ଏଠାରେ ସରଳ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏଠାରେ ସରଳ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିର ବିଶେଷତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ତେଣୁ ସରଳ ଏଠାରେ ହୋଇଯିବ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ। ତ ଏଠାରେ ସରଳ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସରଳତା ଗୋଟିଏ ଗୁଣକୁ ସୂଚାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ସରଳତା ହେବ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସରଳତା, ମଧୁରତା ଏହିସବୁ ହେବେ କ'ଣ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ମଧୁର ଜଳ ବୋଲିକରି ଦିଆଗଲା, ତେବେ ସେଠାରେ କ'ଣ ମଧୁର ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହେବ? ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଜଳର ବିଶେଷତାକୁ ଦେଖାଉଛି ମଧୁର। ତ ସେଥିରେ ତାହା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ନ ହୋଇ ତାହା ହୋଇଯିବ ଏକ ବିଶେଷଣ। ତ ମଧୁରତା, ସରଳତା ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗୁଣମାନଙ୍କର ନାମ ଥାଏ, ତାହା ହିଁ ହେବ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ଆପଣ ଏଥିରେ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ କି ଏଥିରେ ମୋଷ୍ଟଲି ତା ଶେଷରେ ତା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଯେପରି ସମତା, ସାଧୁତା, ସରଳତା, ସହିଷ୍ଣୁତା, ସୁଶୀଳତା, ଧୀରତା, ନମ୍ରତା, ଉଦାରତା। ତ ଏହି ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଗଲା କି ସରଳତାର ବିଶେଷଣ ରୂପ କ'ଣ ହେବ,
तो आपण लिखिबे सरलतार विशेषण रूप हेबो सरल। मधुरतार विशेषण रूप कौन हेबो मधुरतार विशेषण रूप हेबो मधुर। ठीक सेहीपरि आमे पढ़ी उपरु आमे संज्ञारे पढ़ीतिला कि आम कौनसी अवस्था को मध्य सूचाउथिले कौनसी पद कौनसी अवस्था को मध्य सूचाउथिले ताकू गुणवाचक विशेष्य कही थाउ। तो अवस्था कहिले कैशोर वार्धक्य यौवन एहीपरि अवस्था मध्य गुणवाचक विशेष्य अंतर्भुक्त हेबे। तो 5 नंबर बा सभा शेष आमे पढ़िबा क्रिया विशेष्य। जेउ पद कौनसी क्रियार नाम को बुझाए ताहाकू क्रियावाचक विशेष्य कहा जाए। क्रियार नाम को बुझाए ताहाकू क्रियावाचक विशेष्य कहा जाए। किंतु क्रियावाचक विशेष्य और क्रियारे आप क्रियावाचक विशेष्य और क्रियारे बहुत कन्फ्यूज हेबाकू पड़ी थाए। किंतु आज आमे एही कन्फ्यूजन आम मनरू दूर करिबा। जेपरी हेला आसीबा बसिबा पढ़िबा काशिबा लेखिबा हसिबा कांदिबा धाइबा एही सबु हेउछि गोटिए गोटिए क्रियार नाम। तो एही सबु को आमे कहिबा क्रिया विशेष्य। जदि एग्जाम्पल नेमा आमे बसिबा ठारू काशिबा भल एठारे बसिबा मध्य हेबो क्रिया विशेष्य और काशिबा मध्य हेबो क्रियावाचक विशेष्य उभय क्रियावाचक विशेष्य हेबो। किंतु आउ गोटे जदि उदाहरण नेबा शिक्षक चौकी रे बसिछंती एठारे कोन बसिछंती ता क्रियावाचक विशेष्य हेबो नाई। एठारे बसिछंती होई जिवो गोटे प्रकारर क्रिया यह क्रियावाचक विशेष्य हेबो नाही। बसिबा हेउछि गोटिए क्रिया विशेष्य किंतु बसिछंती ताहा होई जिवो क्रिया। रोगीटी जोर रे कासुछि किंतु एठारे कासुछि कहिले गोटे क्रिया होई जिवो। आम क्रियावाचक विशेष्य हेउछि काशिबा। काशिबा हेउछि गोटे क्रियावाचक विशेष्य। तो एथिरे आमे डिफरेंशिएट करि पारिबा केमिति आपण एही एग्जाम्पल मानंकु देखिले आपण पाई पारिबे कि क्रिया जेउ थाए ताहा वाक्यर शेष रे यूज हेउछि। जेपरि शिक्षक चौकी रे बसिछंती तो बसिछंतीटा आम वाक्यर सभा शेष रे यूज हेउछि। रोगीटी जोर रे कासुछि तो कासुछिटा वाक्यर सभा शेष रे यूज हेउछि। ठीक सेहीपरि मु पूरी बेलाभूमि रे समुद्र देखिछि तो देखिछिटा सभा शेष रे यूज होउछि। तो आमे एथिरु जानिबो लक्ष्य कले जे जो क्रिया थाए क्रिया वाक्यर सभा शेष रे यूज होई थाए। किंतु बसिबा ठारू काशिबा भल यह वाक्यर शेष रे यूज हेउ नाही। ता आउ गोटे एग्जाम्पल नेबा पूरी बेलाभूमि रे समुद्र दर्शन अत्यंत चित्ताकर्षक। तो समुद्र दर्शन जो रही हेउची क्रिया विशेष्य और यह मध्य वाक्यर शेष रे यूज न होई वाक्यर प्रारंभ रे बा मध्य रे यूज हेउची। तो एही कॉन्सेप्ट द्वारा आमे क्रियावाचक विशेष्य और क्रिया मध्य रे पार्थक्य करि पारिबा। तो आपण एथिरे भल भाबरे बुझी पारिथिबे कि केउटी क्रिया और केउटी क्रियावाचक विशेष्य। तो यह द्वारा आपण इजिली केउटी गुणवाचक विशेष्य केउटी क्रियावाचक विशेष्य केउटी वस्तु और केउटी जाति और केउटी व्यक्तिवाचक विशेष्य आपण इजिली एग्जाम रे निर्णय करि पारिबे। और एही विशेष्य को नहीं एक MCQ क्लास मध्य आमे आगामी सेशन रे आनिबा। किंतु MCQ करिबा पूर्वरु
ଏହି ଥିଓରି ସେସନ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ ଏତିକିରେ ରହିଲି। ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖା ହେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।